21 لیسن نمبر 21 آج اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ آج سے آپ انگلش میں تھوڑا بہت کیسے بولیں گے، یعنی جب ڈے کا نام کوئی دن کا نام پوچھے تو آپ انگلش میں بتائیں گے اور انگلش سے بولیں گے۔ یہ نہیں انگلش زبان اپناؤ، یہ نہیں کہ ہر وقت انگلش زبان اپناؤ، لیکن انگلش سیکھنے کے لیے اپنانا پڑے گا۔ تو دیکھتے آج اسٹارٹ کرتے لیسن نمبر 21، اور اس میں آج آپ دنوں کے نام یعنی ہفتہ کے تمام دنوں کے نام سیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے 20 میں جو سبق پڑھے ہم، انڈیا از آور مدر لینڈ، یعنی ہندوستان ہمارے مادر وطن ہے۔ اٹ از اے بگ کنٹری، یہ ایک بڑا ملک ہے۔ اٹ ہیز مینی ریورس، یہاں بہت ساری ندیاں ہیں۔ It has many mountains. There are many big cities. Delhi is the capital of India. میننگ کریں گے، یہاں بہت سارے ندیاں ہیں، بہت سارے پہاڑیں ہیں، بہت سارے شہریں ہیں۔ دلہی ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ ہمالیہ از ماؤنٹین آف انڈیا۔ Our Prime Minister lives in Delhi. There are 3 famous ports: Bombay, Kolkata, and Madras. Every Indian loves it. India is the land of rivers. The famous rivers are the Ganga, the Yamuna, and Ghagra. تو یہ اب اس کا میں نے اس لیے میں پڑھ دے رہا ہوں ایک مرتبہ تاکہ میننگ کر دوں گا، بٹ جہاں فل اسٹاپ ہے وہاں تک سانس توڑنا چاہیے، پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ پورا کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ہمالیہ ہندوستان کا پہاڑ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم دلہی میں رہتے ہیں۔ یہاں 3 فیمس مشہور بندرگاہیں ہیں: بامبے، کولکاتا اینڈ مدراس۔ ہر ہندوستانی اس سے محبت کرتا ہے۔ ہندوستان ندیوں کی سرزمین ہے۔ مشہور ندیاں گنگا، یمونا اور گھاگرا ہیں۔ آج 21 لیسن نمبر کیسے اس کو پڑھیں گے؟ لکھا ہے سب سے پہلے جو تصویر دے، پکچر دینے کے بعد جون، اس کے بعد 2011 یعنی 2011، اس کے بعد یہ کچھ تاریخ ہے۔ کیلنڈر کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، اب اس کو دیکھ سکتے ہو صحیح طریقے سے۔ کیسے دیکھتے ہیں مطلب سب سے پہلے لکھا SUN، سن مینس سنڈے یعنی اتوار۔ MON صرف من لکھا رہے گا، اس کا مطلب پیر یعنی سوموار۔ اس کے بعد TUE صرف اس طرح لکھا ٹیو، تو ٹیو مینس ٹیوزڈے یعنی منگل۔ ویڈ میں وینسڈے۔ اس کے بعد THU لکھا ہے، اس کا مطلب تھرسڈے یعنی جمعرات۔ FRI لکھ دیا، اس کا مطلب فرائی یعنی فرائیڈے۔ اس کا SAT یعنی سیٹرڈے یعنی ہفتہ یعنی سنیچر۔ تو کیسے کیلنڈر دیکھتے، یعنی SUN لکھا ہے تو اوپر میں جتنا بھی تاریخ آ رہا ہے سب یہ سنڈے رہے گا یعنی اتوار کے دن، جیسے 5، 12، 19، 26 یہ تمام اتوار کے دن کہا جائے گا۔ اس کے بعد MON منڈے 6 تاریخ، 13 تاریخ، 20 تاریخ، 27 تاریخ یہ منڈے رہے گا یعنی سوموار کے دن۔ تو تاریخ اس طرح دن دیکھتے ہیں کہ کتنے تاریخ میں کون سا دن آ رہا ہے۔ جیسے ٹیوزڈے کون سی تاریخ میں آئے گا؟ 7 تاریخ آئے گا، 14 تاریخ آئے گا، 21 تاریخ، 28 تاریخ۔ وینسڈے 1، 8، 15، 22، 29۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم پوچھیں گے 17 تاریخ کو کون دن آ رہا ہے، تو دیکھیں 17 تاریخ دیکھ لیے۔ اب دیکھیں کون سا آ رہا ہے، فرائی یعنی فرائیڈے آ رہا ہے یعنی جمعہ۔ تو اس طرح کیلنڈر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم پہلے ہفتے کا نام یاد کر لیتے۔ ویک مینس ہفتہ۔ اس کے بعد سنڈے SUNDAY سنڈے مینس اتوار۔ منڈے مینس پیر یعنی سوموار۔ ٹیوزڈے، اس کو ٹیوز ڈے پڑھیں گے، صحیح سے سمجھ لیجئے۔ TUE ٹیوزڈے مینس منگل۔ وینسڈے، یہاں پر ڈی جو ہے وینسڈے میں یہ سائلنٹ سمجھ لیجئے، تو وینس ہو جائے گا، وینس ڈے بدھ۔ تھرسڈے، تھرس پڑھیں گے اس کو، تھرس ڈے۔
फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स जुमा। सैटरडे, सैटरडे मीन्स हफ्ता। मेक, मेक मीन्स बनाना। सैटरडे मीन्स हफ्ता यानी शनिचर। मेक, मेक मीन्स बनाना। वर्ष, वर्ष भी भर्ष नहीं कहेंगे, वाव से कहेंगे वर्ष। वर्ष, वर्ष मीन्स, वर्ष मीन्स कहाँ ले, नज़म। मंथ, मंथ मीन्स इसको मॉन्थ नहीं, मंथ, 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 मंथ मीन्स महीना। YEAR, ईयर, ईयर मीन्स साल, ईयर मीन्स साल। तो अब इसको रट कर याद कर लीजिएगा दिनों के नाम। कैलेंडर तो सीख गए होंगे कैसे देखना, यहाँ पर कुछ ये लिख दिए, अब इसको देख सकते हो। देयर आर 7 days इन अ वीक, सबसे ऊपर में लिखा है देयर आर 7 days इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देयर आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देयर, दे का मीनिंग वो सब, दे का मतलब वो सब या ये सब, वो सब इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और शनिचर है। 12 months make a year, 12 मीन्स 12 कहेंगे, 12 मीन्स 12। मंथ्स, ये मंथ की जमा है, मंथ मतलब एक महीना, मंथ्स ऐसे लगा देंगे बहुत सारे महीने, तो हो जाएगा 12 महीना एक साल का होता है, 12 महीना एक साल। मेक मीन्स बनाना, तो 12 महीना एक साल बनता है। मेक मीन्स बनना, तो 12 महीना एक साल बनता है। दे आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उर्दू में तो जनवरी, फरवरी, मार्च कहा जाता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे जनवरी, जनवरी, फेब्रुअरी, 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 मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 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 सितंबर, 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 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर। तर्जमा करेंगे वो सब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। उर्दू में इस तरह कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसी तरह पढ़ेंगे नवंबर एंड दिसंबर। देयर इज अ वर्स अबाउट इट, देयर इज अ वर्स अबाउट इट। अबाउट का मीनिंग होता है बारे में, बारे में। बढ़िया तर्जमा करेंगे, एक वर्स मतलब एक नज़म, एक नज़म, अबाउट इट इसके बारे में है। देयर इज़ अ वर्स अबाउट इट, इट का मीनिंग इसके, मैंने कहा था इससे पहले, अबाउट बारे में, इसके बारे में एक नज़्म है। वर्स मीन्स नज़्म, इसके बारे में एक नज़्म है। क्या साल के बारे में नज़्म है? नज़्म ये नीचे वाले एक नज़्म पेश कर रहे हैं। 30 days has September, April, June and November, and February has 28 alone, and all the rest have 31, but leap year comes once in 4 February, then has 1 day more। ये एक नज़म पेश किए हैं कि ये इसके बारे में एक नज़म है। क्या कि 30 डेज, 30 डेज, 30 का मतलब 30 दिन, सितंबर, हैज़ मीन्स रखता है, 30 दिन रखता है। कौन कौन? सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये 4 महीना 30 दिन का होता है।
सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। तो हैज़ का मीनिंग क्या करेंगे, 30 दिन होता है, 30 दिन का होता है। हैज़ मीनिंग रखता है, पास है, तो 30 दिन रखता है, तर्जमा करेंगे 30 दिन का होता है। 30 दिनों का होता है सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। दूसरा क्या है लाइन, फेब्रुअरी हैज़ 28 अलोन। अलोन मीन्स अकेला, अलोन मीन्स अकेला। फरवरी 28 कहते 28, फरवरी 28 दिन का होता है अकेला। अलोन मीन्स अकेला, अकेला फरवरी 28 दिन का होता है। अकेला फरवरी 28 दिन का होता है। तो अकेला फरवरी 28 दिन का होता है, ये मीनिंग करेंगे। या रखता है बोलेंगे, अकेला फरवरी 28 दिन रखता है, फरवरी 28 दिन का होता है। एंड ऑल द रेस्ट हैव 31, बाद ये हो जाएगा एंड ऑल द रेस्ट हैव 31, यानी और बाकी सब 31 दिन का 31 होता है। यानी ऑल मीन्स सब, रेस्ट मतलब होता है आराम, लेकिन आप यहाँ पर कर लेंगे यानी रेस्ट बाकी मा बका। हैव मीन्स रखता है, यानी होता है, यहाँ मीनिंग कहा जाए या रखता है, बाकी सब 31 दिन का होता है। बट लीप ईयर कम्स वंस इन 4 फरवरी देन हैज़ 1 डे मोर। लेकिन, बट मीन्स लेकिन लीप ईयर कहते उर्दू में, इसको कहते साले कबीसा कहते लीप ईयर को। लेकिन लीप ईयर कम्स मीनिंग आता है, लेकिन लीप ईयर आता है वंस का मतलब होता है एक मर्तबा, वंस एक मर्तबा। बाकी लेकिन लीप ईयर आता है एक मर्तबा 4 फरवरी में, इन 4 फरवरी 4 फरवरी में। फिर होता है एक दिन ज़्यादा, फिर होता है एक दिन ज़्यादा। क्या मतलब 4 फरवरी में मतलब 4 साल के बाद में 4 साल में फरवरी एक दिन आता है, 4 साल के बाद फरवरी एक दिन ज़्यादा, यानी 29वां दिन। फरवरी तो असल 28 दिन होता है, लेकिन 4 साल के बाद 29 दिन एक मर्तबा होता है, एक दिन ज़्यादा। तो तर्जुमा हो जाएगा, लेकिन लीप ईयर आता है एक मर्तबा 4 साल में, 4 फरवरी के बाद फिर एक दिन ज़्यादा होता है। तो इसका मीनिंग इस तरह याद कर लेंगे। उसके बाद ये लीप ईयर देखिए नीचे लिखा है, जो सन यानी साल, जो सन 4 से तकसीम हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। और इस साल फरवरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर जो 4 से तकसीम हो जाए, मतलब जैसे कि अभी 2000 चल रहा है, तो 2004 में तो 4 से तकसीम हो ही जाएगा। तो 4 में 29 की थी, फिर 8 में हुई 29 की, फिर 8 के बाद 12 में हुई फरवरी 29 की, फिर 12 के बाद 16 में हुई 29 की, फिर 16 के बाद 20 में हुई फरवरी 29 की, फिर 24 में होगी फरवरी 29 की, फिर 28 में होगी फरवरी 29 की, फिर 32 में होगी फरवरी 29 की, फिर 36 में होगी फरवरी 29 की, फिर 40 में होगी फरवरी 29 की। क्यों 40 में होगी? इसलिए कि 40 को जब तकसीम करेंगे 4 से तो हो जाएगा। फिर 44 में, फिर 48 में होगी, फिर 52 में, फिर 56 में, फिर 60 में, फिर 64, फिर 68, फिर 72, फिर 76, फिर 80। तो इस तरह जो 4 से तकसीम हो उसमें होगी 29 दिन की। लेकिन 25 में नहीं होगी 2025 में। क्यों? 25 को तकसीम करेंगे 4 से तो नहीं होगा, 24 में होगी, 26 में नहीं होगी, इसलिए कि 26 को तकसीम करेंगे 4 से तो नहीं होगी।
27 میں نہیں ہوگی لیکن 28 میں ہو جائے گی، بٹ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ ان دنوں کے ناموں کو رٹ کر یاد کر لیں گے اور اس کا میننگ یاد کر لیں گے، ہو سکتا ہے تو لاسٹ والا 2 لائن یاد کر کے آئیں گے۔ بٹ لیپ ایئر کمس ونس ان 4 فیبروری دین ہیز 1 ڈے مور، اس کو زبانی۔ اوکے، دنوں کے نیم اینڈ اس کا ترجمہ یاد کر کے آئیے۔ دعا کی مزید درخواست ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔